Ayan paniran namin oh. May dual, may bayang-bayang, mayroong barira. Sasabawan. Tapos yung kanin namin luto na, ayan oh. Oh, kita mo na. Naluto ba ito sa amin? Tinikman mo. Ayan oh. Oh, ano yun? May utak pa. Ah, hindi. Itlog. Oh, itlog pala. Pauli yan, pauli. Ito yun eh. Ano na. Bilis lang galing maluto. Sa buhang kaya ang ulam Pwedeng nila. bayang pinaro mo. Yung bayang. Ulo. Bakit man? Yan. Marunot yan pag Matagas malambot na, malambot. Yan, bayang guys. Oh, ayan. Oh. Oh, ah. Dami yan, oh. Yan ang maganda sana. Sus, sarap yan. Oh. Ayan. Salamon. Tapos may nihaw pa si Sammy Boy. Oh. Anong klaseng isda yan? Tunto. Tunto. Ayan, tunto. Malaki yan eh. No? Diba? Malaki yan. Na yan, tunto. Inihaw. Ayos.